परवर्ती खबर घोटी आसुची काल बैशाखीर विपद आउ कहार मुक्ति नाही। ओडिशावासी पाणीपाग विभाग जारी करिछि एक बड़ सतर्क सूचना। आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में बिजुड़ी घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा और घंटा प्रति 60 किलोमीटर बेगर पवन बहबार संभावना रही। विशेषकर मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर और भद्रक ऑरेंज वार्निंग जारी काल बैशाखीर यही प्रभाव आसंता 4 तारिख पर्यंत लगी रही। स्थित समुद्र मध्य को जावाई मत्स्यजीवी मान बारण कर परामर्श जे वर्षा और बिजुड़ी समय निरापद स्थान रुहतु एवं पाणीपाग सूचना पाई आम सह जोड़ी हुए रहतु। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ सुजोग एथर हाथछड़ा करूँ ना महिला माने। ओडिशार महिला मानक पई उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा एक बड़ खुशी खबर देते। आसंता एप्रिल 1 तारिख सुभद्रा योजना पाई पुणी थे नुआ आवेदन प्रक्रिया आरंभ होगा जाऊँगी। विशेषकर जो महिला माने निकटर 21 वर्ष पहुंची किंबा पूर्व आवेदन कर एप्रिल 30 तारिख मध्य आवेदन करेंगे। आवेदनकारी माने निकटस्थ अंगनवाड़ी केन्द्र को मागणार फर्म पाइपर किंबा सुभद्रा पोर्टाल माध्यम नाम पंजीकृत करें। स्थित सरकारी सहायता पाइबा सठिक समय तथ्य दाखल करने जरूरी। परवर्ती खबर थर एआई पढ़े सरकारी कर्मचारी। ओडिशा रे एबे स्कूल कॉलेज पिलांको परे सरकारी कर्मचारी माने मध्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता बा एआई एवं साइबर सुरक्षा पाठ पढ़ा जाउछंती। राज्यर कार्यदक्षता रैंकिंग बढ़ाइबा पई सरकार एही बड़ निष्पत्ति नेचंती। जो कर्मचारी माने अधिक पाठ्यक्रम शेष करिवे सेमानकर रैंकिंग मध्य वृद्धि करा जिवो। सरकारी तथ्य अनुसार एबे सुद्धा 12 लाख रु अधिक कर्मचारी एआई पाठ्यक्रम शेष कर सारलेनी। एभली स्थिति रे प्रयुक्ति विद्या सह निजको अपडेट रखिबा जरूरी, नचेत आगामी डिजिटल जुगरे आमे पछरे पड़ी जावा। परवर्ती खबर भारत में तैयारी है सबुठारु बड़ एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नोएडा अंतर्जातीय विमान बंदर शुभ उद्घाटन कर देश को एक बड़ उपहार देते। प्राय 11,200 कोटी व्यय निर्मित यही अत्याधुनिक विमान बंदर द्वारा वर्ष को 7 कोटी यात्री उपकृत हेबे। एथिसह उत्तर प्रदेश देशर प्रथम राज्य भाव 5टी अंतर्जातीय विमान बंदर गौरव हासिल करिछि। केजरीवाल निर्मित यह विशाल एयरपोर्ट भारत को विश्वर एक प्रमुख विमान चलाचल केन्द्र परिणत करने को जाउछि। परवर्ती खबर खोलिब रत्न भंडार गुप्त रहस्य। महाप्रभु श्री जगन्नाथ रत्न भंडार गणति को नहीं आसी एक बड़ अपडेट। आसंता एप्रिल 8, 9 और 10 तारिख में बाहर रत्न भंडार द्वितीय पर्याय गणति मणति हेबो बोली आईन मंत्री सूचना देते। प्रथम पर्याय सुरुखुरु शेष होइतिबा बेले एही 3 दिन मध्य समस्त अलंकार जांच करा जिवो। विशेष कथा हेउछि गणति समय महाप्रभु नीतिकांति किंबा भक्तों दर्शन में कौन बाधा सृष्टि हेबो नाही। बाहर रत्न भंडार काम सारिबा परे भीतर रत्न भंडार गणति प्रस्तुत आरंभ हो। एभली संवेदनशील कार्य स्वच्छता रक्षा करने सरकार एक बड़ दायित्व। परवर्ती खबर बंगाल सीमार लागिला बाड़। पश्चिम बंग निर्वाचन पूर्व केंद्र गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ घोषणा करती। जदि बीजेपी शासन को आसे तेबे मात्र 45 दिन भीतर सीमा बाड़ निर्माण पाई जमी व्यवस्था करा जिवो। अनुप्रवेश रोकबा पाई ममता सरकार को जानी सुनी जमी जोगाई नथिबा से अभियोग करछंती। अनुप्रवेशकारी माने शासक दलर भोट कि बैंक साजिथिबारु देशर सुरक्षा विपद में पड़ुछि बोली शाह कहछंती। एबे समय आसीछि सीमा को सुरक्षित करबा सह अनुप्रवेशकारी विरोध में कठोर पदक्षेप नेबार जेमिति देशर सुरक्षा सह कौन से बुझामणा न होई। परवर्ती खबर टिटलागढ़ विधायक फिल्म स्टाइल पीएसओ सस्पेंड। टिटलागढ़ रामनवमी शोभायात्रा समय विधायकों फांका गुली चालना घटना एवं नुआ मोड़ नहीं। बलांगीर एसपी अभिलाष जी यही मामलार बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर विधायकों पीएसओ प्रेमचंद नाग को सस्पेंड कर। उत्तरांचल आईजी जेरा और पुलिस प्राथमिक तदंत पर श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान स्वरूप सुरक्षा दायित्व अंतर कर सर्वसाधारण गुली चालना करने बेआईन होती घटना को नहीं पुलिस बेस गंभीर आमर परामर्श जे पर्वपर्वाणी समय उत्साह आसी कौन से बेआईन काम करंतु नहीं जहां आपनक पई असुविधा सृष्टि करिवो। परवर्ती खबर महानदी बड़ लड़ई। ओडिशार जीवन रेखा महानदी जल विवाद एक ट्रिब्यूनाल रे पहुंची। अध्यक्षा बेला त्रिवेदी नेतृत्व में होइतिबा सुनाड़ी रे ओडिशा पक्षरु एही पीतांबर आचार्य कड़ा जुक्ति रखिजंती। हीराकुदरू छत्तीसगढ़ पर्यंत स्थिति परखिबा वैषयिक टीम निजर रिपोर्ट देइतिबा बेले एप्रिल 11 रे हेबो परवर्ती गुरुत्वपूर्ण सुनाड़ी। चर्चा हेउछि जे छत्तीसगढ़ जानी सुनी समय गड़ाउछि जहां फल आपोष समाधान बाट फिटी पारु नाही। एभली स्थिति रे सरकार तुरंत आईनगत चाप बढ़ाइबा जरूरी, नचेत ओडिशार चाषी एवं साधारण जनता जल संकटर सामना करिबी।
পরবর্তী খবর রক্ত রঞ্জিত হল পিকনিক যাত্রা ব্রহ্মপুর বলাঙ্গীর হরিশঙ্কর যাওয়া এক যাত্রীবাহী বস ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে যে 5 জনক মৃত্যু ঘটিথিবা বেলে অনেক যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন মৃতকঙ্ মধ্যে বস ড্রাইভর সমেত গোটিଏ পরিবার সদস্য মধ্যে রয়েছেন দুর্ঘটনা এত ভয়ঙ্কর লা যে 7 জনক অবস্থা সংকটাপন্ন থাকার সে ভুবনেশ্বর স্থানান্তর করা মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি এই ঘটনার গভীর শোক প্রকাশ করা সহ মৃতকঙ্ পরিবারক 4 লক্ষ টঙ্কার সহায়তা ঘোষণা করেছেন। পরবর্তী খবর আইপিএল কু নেই আসলা বড় খবর কোহলি ব্যাট্রু রন বর্ষা আইপিএল 2024 প্রথম ম্যাচ দেখা মিছে বিরাট কোহলি জলবা চিন্নাস্বামী স্টাডিয়াম রয়্যাল চ্যালেঞ্জর্স বেঙ্গালুরু এবং সনরাইজর্স হায়দ্রাবাদ মধ্যে খেলা যাই এই ম্যাচে আরসিবি এক রোমাঞ্চকর বিজয় হাসল করেছে। হায়দ্রাবাদ প্রথমে ব্যাটিং করে ঈশান কিষান বিস্ফোরক 80 রন সহায়তায় 201 রন করেছিল কিন্তু বিরাট কোহলি অপরাজিত 69 রন এবং পাটিকল ধুआंधार 61 রন বলরে বেঙ্গালুরু মাত্র 15.4 ওভার এই বিশাল লক্ষ্যকে হাসল করে নিয়েছি। পরবর্তী খবর যুক্ত 2 পরীক্ষার্থী আসিছি বড় খবর জানি নিয়ন্তু সেই বড় খবর আজ সিএচএসি পরিচালিত সমস্ত পরীক্ষা শেষ হইতা বেলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সূচনা দিয়েছেন যে আসন্তা 40 রু 45 দিন ভিতর রিজল্ট প্রকাশ পাইব। এপ্রিল 2 তারিখর 2টি পর্যায়ের খাতা দেখা আরম্ভ ହେବ যেউথিরে 151টি কেন্দ্রর 16,000 অধ্যাপক নিয়োজিত করা যাইছি। চলিত বর্ষ 4 লক্ষরু অধিক পিলা পরীক্ষা দেইতিবা বেলে খুব শীঘ্র সেমানকৰ ভাগ্য নির্ধারণ হেবাকু যাଉଛି। পরীক্ষার্থী পরামর্শ যে ফলাফল পাই অযথা ব্যস্ত নহি নিজের পরবর্তী ক্যারিयर পাই প্রস্তুতি আরম্ভ করন্তু। পরবর্তী খবর তেল গ্যাস সংকট কি মিছ রাজ্যের এবে তেল এবং গ্যাসর অভাবক নিয়ে চর্চা জোর ধরিଥିବା বেলে ଏହା উপরে এক বড় বয়ান রখিଛନ୍ତି আইন মন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন। মন্ত্রী স্পষ্ট କରିଛନ୍ତି যে রাজ্যের কৌশি সংকট নাই বরং বিরোধী দল কেবল অপপ্রচার করছেন। অন্য দেশ তুলনায় ভারত বেশ ভাল স্থিতিরে অছি এবং সাধারণ লোকଙ୍କ উপরে কৌশি আঞ্চ আসবাকু দিয়াଯିব ନାହିଁ। যদিও গ্যাস বুকিং সময় টিকে বড়িছি কিন্তু সেভଳି কিছু বড় অসুবিধা হেলানি। এভଳି স্থিতিরে সরকারଙ୍କୁ গুজব উপরে বিশ্বাস ন କରିବାକୁ পরামর্শ ଦେଇଛନ୍ତି। পরবর্তী খবর পেনশন কু নেই আসলা বড় খবর ওড়িশার বৃদ্ধ বিধবা এবং ভিন্নক্ষম হিতাধিকারী রাজ্য সরকার এক বড় খুশি খবর আনিছেন। মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি নেতৃত্বে মধুবাবু পেনশন যোজনার মাসিক সহায়তা রাশি 3500 টঙ্কা নেইছেন যা এবে সিধাসলখ হিতাধিকারী ব্যাঙ্ক আকাউন্ট কু পঠা যাଉଛି। এসহ প্রায় 6 লক্ষরু অধিক নূয়া হিতাধিকারী এই যোজনার সামিল করা যাଉଛି যেপাই পঞ্জীকরণ প্রক্রিয়াকে এবে আহুরি সহজ করে দিয়ে যাই। সরকার স্পষ্ট করেছেন যে কৌশি বি যোগ্য ব্যক্তি যেমিতি পেনশন বঞ্চিত ন হুঁতি সেপাই প্রতি পঞ্চায়েত স্বতন্ত্র ক্যাম্প আয়োজন ହେବ। পরবর্তী খবর এবে ডাক্তারଙ୍କ সহ মিশি কম্পুটর বঞ্চাইবা আপনার জীবন এমস ভুবনেশ্বর এমিতি এক বড় পদক্ষেপ নিয়েছি যা শুনিলে আপন বি আশ্চর্য হয়ে এণিকি অঙ্গ প্রতিরোপণ ভলি জটিল অপরেশনের সাহায্য করা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই আসন্তা 30 তারিখে এমস পরিসর এক বড় সম্মিলনী হওয়া যাচ্ছে যেটি 4টি রাজ্যর 300 রু অধিক বড় বড় ডাক্তার কাঠি হেবে। এমস নির্দেশক ডক্টর আশুতোষ বিশ্বাস କହିଛନ୍ତି যে এই নূয়া টেকনোলোজি দ্বারা অঙ্গদান ক্ষেত্রে থিবা সবু সমস্যা দূর ହେବ এবং রোগীଙ୍କୁ বহুত শীঘ্র চিকিৎসা মিলি পারিব। পরবর্তী খবর আপনার রোষেই ঘরর বজেট বিগিড়া যাচ্ছে কারণ বিদেশী যুদ্ধ যোগ ভারতীয় অর্থনীতির লাগিছে নিয়া মধ্যপ্রাচ্যের চালিথিবা সংঘর্ষ পাই পেট্রোল ডিজেল দর বড়া সহ সবু জিনিসর দাম আকাশ ছুঁয়া ହେବ বলে কেন্দ্র অর্থ মন্ত্রণালয় সতর্ক করাইছি। খালি সেতিকি নুহে দেশর বিকাশ হার বা জিডিপি মধ্য কমিবার আশঙ্কা হয়েছি এক বড় ঝটকা। এভଳି স্থিতিরে সরকার তুরন্ত দরদাম নিয়ন্ত্রণ পাই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি নচেত সাধারণ জনতা মহঙ্গা মাড়ে অণনিশ্বাসী হয়ে যাবে। এবে সময় আসিছি আমাকে নিজ খরচ কাট করা সহ আর্থিক যোজনার সতর্ক হওয়া পড়ব। পরবর্তী খবর আমার রাজ্যর স্বাস্থ্যমন্ত্রী কুয়াড়ে গলে যেতবে এসবি মেডিকাল নিয়া লাগি 13 জন রোগী আখি বুঝলে সেতবে মন্ত্রী মুকেশ মহালিক শোক করা বদଳରେ বাহারে মৌজ করুলে। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে গোটিয়ে পটে লোকে যন্ত্রণার কাঁদুচ্ছেন কিন্তু মন্ত্রী মহোদয় নিয়ম ভাঙ্গি বিনা হেলমেট বাইক চলাউছেন। বিরোধী দল এবে তাঁর ইস্তফা দাবি করে রাজ্য সরকারকে ঘেরিছেন। সাধারণ লোকে এবে গোটিয়ে প্রশ্ন পচারুচ্ছেন মন্ত্রী কোণ আইন অলগা রোগী জীবন ঠারু মন্ত্রী বাইক চলাচল কোণ অধিক বড়। পরবর্তী খবর এবে আপনার গাড়ির পেট্রোলটাকে ফুল করে রাখতু কারণ বিশ্ব বজারে এক বড় বিপদ মারি আসুচি। আমেরিকা এবং ইরান মধ্যে চালিথিবা যুদ্ধ ভিতরে রুষ এমিতি এক নিষ্পত্তি নেইছি যা পুরা দুনিয়াকে চমকে দেউছি। রুষর উপমুখ্যমন্ত্রী আলেকজান্ডার নোভাক এপ্রিল 1 রু পেট্রোল রপ্তানি উপরে সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধক লগাইবাকু ঘোষণা করেছেন যা জুলাই শেষ পর্যন্ত বলবত্তর রহব। যুদ্ধ যোগ তৈল বজারে হেউথিবা অস্থিরতাকে দেখি রুষ এই কঠোর পদক্ষেপ নেইছি। এই খবর সামনাকু আসিবা পরে এবে সবুটি গোটিয়ে প্রশ্ন পেট্রোল দর কোন আকাশ ছুঁয়া ହେବ কি।
পরবর্তী খবর হজিଯିବ ଆମେରିକାର ନିଦ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ଏମିତି ଏକ ବିପଦଜନକ ବନ୍ଧୁତା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଯାହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ରୁଷିଆ ଏବଂ ଇରାନ ଏବେ ପରସ୍ପର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ଇରାନର ଘାତକ ଡ୍ରୋନ୍ ବଦଳରେ ରୁଷିଆ ଏବେ ତାକୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ SU-35 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମହାକାଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରି $40 ବିଲିୟନ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ମିଶି ଆମେରିକାର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଦେଶମାନେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ଜରୁରୀ।